Given the necessary supplies and materials, tools, equipment, and PPE, you should be able to. Di mo man tugan, saging? May sili mo pa sagi. Pre, pre. Kamu, di mo mga Ako ni Diet pre. na Wala ko pa sili. binili lang ko matog duha. First Binili ko duha. Ako rin ito bayad. Mana kaya given necessary tools and kay magte-theory sa kita di ba? So given ang imong pandiri ang performance title nimo diri kay prepare appetizer. Yeah. Dili competency man. So prepare appetizer ari nagamutan diri. Given necessary tools, equipment, supplies and materials. Kopya ko niya. You are required to demonstrate on how to prepare appetizers, prepare a range of appetizers in accordance with established procedures in 1 hour. Mana yung oras? Ha? Hindi, ang imong specific instruction, muna itong procedure. Repair, butang niyo pinag note diri. Repair to job sheet, 4.3, that's what. Ha? Diri yan? Yung mga specific. So, muna niya yung procedure, step by step. Diri, number 1, number 2, number 3, up to pila to ka steps, mga ibutang diri. Panghuman, kung criteria checklist, Kung unsay na wala na yung criteria checklist, kay kuha man eh. Kanang, performance test naman eh. So, ang imong tanan ang yan naman ang imo naman yung, nagya ko kay performance, ikaw, pero tanaw nimo siya kung sakto ba niya pagkabuhat niya, igo ba sa criteria. And then, diri, questioning. Focus na lang ka sa imong LO identified. So, ang imong LO kay prepare a range of appetizer. So, ang first, hatag lang magtagduhan ng question na kada type. 5 man eh. 5 ni ka type. So, kada type, 2 lang. For example, number 1, kining reflection questions, it requires the learner to recall something, to explain. So, mana ka, why is it necessary to wear PPE in preparing appetizer? Mga why lang, why is it, why ha? So dapat ma-explain ng bata niya. Take note, dili close question, dapat open-ended questions that requires the learner to explain, to differentiate, to compare dili ang what is, dili ka magkwadrig what is, how sir, how pwede rin how kana ma-explain gid siya nya, dili ray usari answer, pwede daghan og answer. Sama na kami ko nga, why is it necessary to wear PPE? So, in preparing appetizer, ang bata, pwede yan ito bag minsan nga, it's necessary to wear PPE to avoid kanang kuan, to avoid injury, or to prevent food contamination. Daghang answer. Muna itawag open-ended question. Daghang answer, dili kay usari question. Dapat broad siya, sir. Open-ended. Dili broad. Open-ended. Open-ended. Kaya broad dili sa mga bata na. yan. Open-ended ra. Ikaw mangita ginag imo sa iyo. Abi na ko. Next. Sponsor ka ng Abi na ko mobility ka, sir. Basayop panday ka. Madaming ipagpagi mo yung ko lang ko sa silver ko. O lagi naghibong ko diyan. Gagapon dito mutana sa 5 days. Sa silver. Ano ay 5 days position ka? Ano imo silhigan? Tapos ka move on sir. Sunod, safety questions. Dapat questions about safety. Maka the safety measures, safety precautionary measures in preparing appetizers. Safety, pwede sa daw, pwede paggamit sa tools. Maka the safety precautions in using gas ring, in using knife. Basta safety. Yeah, next, number 3. Pag dapat na siya answer ha. Asa man Diri, sampo, ano ka rin. investing Ano first question mo? Sample question mo kay why is it necessary to wear, no? Dapat to wear PPE. is it necessary to wear PPE in dapat upat ka boxer? duha lang. Oh, duha lang. appetizer. Duha ra. Ana, question mark. So, ang imong answer diri. Diha. But Sir, na kay imo man ni. answer. Ikaw ay magamit ani, di man kita ang bata ni. Imo ni nagdag questioning tool, di mo na. Questioning tool.
Diyan na diyan, So, like, sir ha. Diyan, mo like, ang sir. expected answer ang Oo, nana, oh, expected sir. Ha? Ana lang. Oh, dadua lang ha. Ana lang. Inter lang ha. Diri safety, yung sunod. Contingency. Contingency na ni tabo. Diri sa safety way ni tabo. What are the safety measures to be taken into consideration in preparing appetizer using the kitchen tools? Ana mo ni mga safety wa ni tabo diri. Sa contingency na ni tabo. Nasama sa kutsilyo. What will you do if you got injury during the preparation of appetizer? What will you do? What will you do Nasama na? sa dagong. What will you do if naputol imong kamot? Na. Mana siya ha? Na ini tabo. Dua ra gyapon. Subutan ka gyapon siya ka answer, sir. Dai bukan sir ha. Basta nanay ni tabo, diri way ni tabo, diri nanay ni tabo. Yang job role kay it considers the environment. Sabi, how will you dispose the leftovers or mga waste na yung mga generate pag prepare mo appetizer. Ha? The stains. Ana siya mo na yung job role ha. Nya pwede siya kanang how you deal with other employees. Oh, okay. Job role man gyapon. So yun saan mo pag deal ang imong employees ko. Hubog na kuan ba siya kan. Okay. Ano kana lain siya batasan sa ano pag-deal na ha kay job environment gyapon siya. Ano siya ko na job role basta about pwede po OHS business health and safety pwede gyapon siya. Din sa last kini mga rules ano yung mga procedures dapat ni mga procedures ni what are the standard operating procedures in operating the gasway. What are the standard operating procedures in preparing appetizer? Basta kay rules ang nagil siya question. Sir, related ka? Oh, related siya mo sa LO Argit, ha? Related sa LO Argit, ha? Nara. Man, kining template for inventory. Ako lang tiwasong kayo, last naman eh. Nani sa yung TR, section 3 lang ni. Paano sa section 3 ha? Section 3. Kung batag na order eh, section 3 lang. Section 3? Ah. Dara. Section 3. Section 3 of TR. Nara ha? Di ba naani siya friend resources, non-friend. Sa imong friend, ang imong buta yung sample si Bilem. Sa manim. Nagamit lang ang si Bilem, di ba? Yes, sir. Si Bilem. Sunod, books. Pwede pag libro. Dili. Ato na nasa friend, sir. Books ra. Nya kanang manual. Kanang TR. katalog. Pwede po katalog. Gamit katalog, di ba? Kaya mga kukirin, namin mga katalog. Pwede po katalog. Magazine dalaw. Magazine. Pwede po, do. Basta mga friend. Ang kaning non-friend mo na ni. Video clip. Dagal yung video clip. Video clip. Nya kaning websites. Vlog. Mga vlog, nya PPT material, hindi mo ka, di ba? Yes, PPT sir. material mo na yung mga non-print. Ha? No, e-books, pwede. Basta mga non-print gid siya. Nya, as per TR, ay nagdangi, ay blanco lang as per TR ha. Okay, blanco. Ang imo lang, butang gawin as per inventory. Sample sa, Siya may error sa chicken. ada siya diri, sample, kini, Wala. Isilita na lang, sir, ang screen, sir. Kana. As per inventory, sample, si Bilin. Ano mo, yun lagi. One copy, one copy per module. Sibilin, lang. One copy per module niya. Books, pili po one copy per module. Katalog, one copy per So, module. bali, ang i-provide na nato sa students, sir. Mali na sa estudyante. Kanya, di mo remark ni, remark diri in the remark section, remarks may include for repair, for replenishment, for production, for maintenance. So kung tools gani, pwede for repair o for maintenance o labi na equipment. Pero kung mga materials, pwede ka for replenishment o for production. Ha? Butan ni mo diri. Replenishment. Sa maning, mahurot man di ba? Mahurot. For replenishment diri. Pero kini naani nga to ha. Kini wala dito sa TR. Kini ba naani sa TR? Kailangan sa TR daro. Section 3. Daro. Sir, katong website, sir, unsa man to pagbutang namo sa as per inventory. Sa remarks, Kuan siya provide
to students. Link, oh, The provide provided link to the Oh, students. provide link to the students. Siyempre. Sarap, siyempre no. Ari ka diri oh. 280. 60. Unong din ka competency. No? Oo, unong. Ang core ni mo. 60 Pila ka unit? Na 280 na ang puro. Oh. I divide 30.